नाव कागज की कभी चलती नहीं। और इस मौके पर मैं ये पहुंचाना चाहता हूं पूरी दुनिया के जालिम हुकूमतों को, जालिमों को, कोई भी हो, मूसा और फिरौन का किस्सा पढ़ो। मूसा और फिरौन का किस्सा जालिम भी पढ़े और मजलूम भी पढ़े और आगे बढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र की सरजमीन से अपने ऊपर ईमान लाने वालों के साथ निकले और पीछे फिरौन जिसने रब होने का दावा किया था, प्राइम मिनिस्टर होने का नहीं, पीएम होने का नहीं, सदर होने का नहीं, रब होने का दावा किया था, उसकी पूरी फौज मूसा के फौज के पीछे चल रही। जब मूसा पहुंचे, मूसा पर ईमान लाने वाली कौम पहुंची दरिया के सामने, तो आगे दरिया है, सारे आस खत्म, सारी नाउम्मीदी ज़हनो दिमाग में बैठ गई और कहा इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा अब क्या होगा। पीछे फिरऔन की फौज है और आगे दरिया जो ठाठे मार रहा है, जिसको पार करने के लिए हमारे पास कोई साधन और जरिया नहीं, हमारे जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि हम इस दरिया के ठाठों को चीरते हुए इस पार निकल करके फिरऔन के जालिमों से हम अपने आप को बचा सकें। क्या हालत रही होगी, जरा सोचो, जरा तसव्वुर में करो। मूसा की कौम में अल्लाह पर तवक्कुल कमजोर हो गया, अल्लाह पे भरोसा लागर हो नजर आ। लोग मौत को अपने निगाहों के सामने, भाई जाहिर सी बात है, लाहो लश्कर से लेस फिरौन की फौज पीछे है और आगे दरिया है, बड़ा दरिया, छोटा दरिया नहीं, जिसे पार करना, जिसे कश्तियों से पार करना इंसानी ताकत से खारिज है। हज़रत मूसा ने कहा कल्ला, खबरदार ऐसा हो नहीं सकता, खबरदार ऐसा हो नहीं सकता, इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ, मूसा ने कहा मेरे साथ, ये नहीं कहा हमारे साथ, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे हिदायत देगा, जो मेरी रहनुमाई करेगा कि हम दरिया को कैसे पार करें या इस जालिम ताकत का मुकाबला कैसे करें। इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, ये हो नहीं सकते, मुझे पकड़ नहीं सकते, ये मेरे ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, मेरा कत्ल व गारत गरी नहीं कर सकते, मेरे साथ मेरा रब है, मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएगा। यहाँ पर देखिए, जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर गए थे और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि ये फौज आ चुकी है, सुराका बिन मालिक फला फला आ चुके हैं, अभी मुझे पकड़ लेंगे, तो अल्लाह के रसूल अकरम ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ नहीं अबू बकर, अल्लाह हम लोगों के साथ है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, हम लोगों के साथ। हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह मेरे साथ, यानी खाली अपनी तरफ निस्बत किया। क्या? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में वो ईमान, वो अल्लाह पर भरोसा नहीं था जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम में ईमान और अल्लाह पे भरोसा था। इसीलिए कहा हमारे साथ, हम सारे मोमिनों के साथ क्या है, अल्लाह। और मूसा ने कहा इन्ना मइया रब्बी, मेरे साथ अल्लाह, तुम्हारा ईमान कमज़ोर है, तुम अल्लाह पे भरोसा तुम्हारा कमज़ोर है, मेरे साथ अल्लाह ताला ने। देखो हाय रे हाय मुसलमानों, आज इन जालिमों से तुम घबरा रहे हो, किस लिए घबरा रहे हो? क्योंकि रब के साथ हमारा मामला बेहतर नहीं है। अल्लाह की कुदरत देखो कि अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया, पुल बन गया। आज उस पुल को बनाने के लिए मानने कितने मिलियार्ड बिलियार्ड लगेंगे हुकूमतों के, है कि नहीं? कितने उसमें पुल बनाने वाले खा जाएंगे। पुल बन गया, मूसा की कौम उस पुल से निकली, फिरौन भी पीछे पीछे अपनी लश्कर लेकर के पकड़ने के लिए बड़ी लालच में निकला। जब बीचों बीच दरिया में पहुंचा तो जो दरिया का पानी मूसा के संदूक की हिफाजत किया था अपने थपेड़ों से, अपने लहरों से, वही पानी अल्लाह के हुक्म से दोनों दरिया का दोनों पट मिल गया और मूसा उसमें, फिरौन उसमें हिलाको पर डुबो और रहती दुनिया तक के आने वाले फिरौनों के लिए इबर बना दिया अल्लाह ताला ने, जालिमों के लिए इबर बना दिया अल्लाह ताला ने, और अल्लाह से टकराने वालों के लिए इबर बना दिया। तो मेरे भाइयों, इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को कौम फिरौन से निजात मिली थी। इसलिए लिहाजा हम लोगों को आशूरा, 10 मुहर्रम और 9 मुहर्रम को रोज़ा रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या वो लोग जो यहूदियों के औलाद हैं और अपने आप को सुन्नी मुसलमान नहीं कहते हैं, देखिए मुसलमानों में बहुत सारे लोग अपनी तरफ निस्बत करते हैं,
ایک اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، دوسری قوم دوسرا نام دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن سنی مسلمان نہیں کہتے۔ سنی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اپنا نام سنی مسلمان نہیں رکھتے، ان کا تو طریقہ ہم کیوں اپنا ہے؟ آج اس محرم کے مہینے میں تعزیہ رکھا جاتا، مرثیہ گایا جاتا اور سدے نکالے جاتے ہیں اور جلوس نکالے جاتے ہیں، ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، کالے پٹے باندھے جاتے ہیں، کالے لباس پہنے جاتے ہیں، مردوں اور عورتوں کا جلوس نکلتا ہے، مولوی صاحب پہنچ کر کے تعزیہ پر سجدے کرواتے ہیں، اور کیا مولود اور فاتحہ مارنے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھ کر کے میں آیا ہوں کہ تعزیہ داروں کی تجارت، بعض کی کھپچیوں اور رنگ برنگے کاغذ کو مزین کر کے تجارت شروع ہو گئی، کوئی 10,000 کا بنا رہا کوئی بات، اور اتنی جہالت مسلمانوں کے اندر، اتنی نادانی مسلمانوں کے اندر، ایک انسان کا بنایا بعض کی کھپچی کا تعزیہ جو رکشے پر لادا جائے، اگر 2 آدمی لے کر کے بیٹھے نہیں، تیز و تند ہوا آئے تو رکشے سے باہر چلا جائے گا۔ آج اس کو نظر نیاز دے رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاک روحوں کی، حضرت حسن کے پاک روحوں کی، ہاں؟ تو یہ سب کے اس سے زیادہ اور ایک غلط کام کیا، صحابہ کرام پر لعنتان اس محرم کے مہینے میں بھیجا گیا، جبکہ ایک مسلمان کے لیے گالی گلوچ دینا، لعنتان کرنا یہ منع ہے۔ اللہ کے رسول نہ لعنتان کرنے والے تھے، نہ عام طور پر فحش گو تھے، اور نہ ہی بتکلف فحش گوئی کہتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ فسق و فجور ہے، جو بڑا گناہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، خاص طور پر صحابہ پر لعن طعن کرنا، صحابہ کو گالی گلوچ دینا، اور صحابہ میں سے کاتب وحی پر لعن طعن، حضرت معاویہ پہ لعن طعن کرنا، حضرت ابو بکر پر لعن طعن کرنا، حضرت عمر پر لعن طعن کرنا، حضرت عائشہ پر۔ اے سنی مسلمانوں، ابو بکر کی قدر و قیمت کو پہچانو، حضرت عمر کی قدر و قیمت کو پہچانو، حضرت عائشہ کی قدر و قیمت کو پہچانو، حسنین کی قدر و قیمت کو پہچانو، حضرت علی اور فاطمہ کی قدر و قیمت کو پہچانو، آل بیت کی قدر و قیمت کو پہچانو، اور آل بیت سے اس طرح عقیدت و محبت رکھو، اس طرح ان کا احترام کرو جس طرح احترام کرنے کا آل بیت کے سردار، سارے لوگوں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو ایک یہ گناہ ہوتا، جبکہ صحابہ کو برا بھلا کہنا اپنے آپ کو ایمان کے دائرے سے نکالنا، صحابہ کے